فيل ميراج يعني المدينة السراب هو معرض للفن الفوتوغرافي. هذا الفن اللي رغم أن الممارسين ديالو المبدعين فيه كيتكاثروا يوم عن يوم، إلا أنه مازال لا يحظى بمشاهدة وبالتلقي المطلوب. في وزارة الثقافة أمكن لنا بواسطة بعض الأصدقاء وبواسطة بعض الفعاليات أننا ننفتحوا أكثر على هذا الفن، ونحاول أننا نرسموا بعض المبادرات الرامية إلى تكريس هذا الفن وتشييع العمل الفوتوغرافي الفني، والعمل على تشجيعه وتوسيعه في دائرة الممارسة فيما بين الفنانين. إذن هذا من المعارض اللي حظات بالدعم ديال الوزارة، واللي غادي تتبعوا أيضا مبادرات أخرى، علما بأن أهم مبادرة تم تسجيلها في هذه السنتين الأخيرين هو ترسيم مباراة للفن الفوتوغرافي. وبالطبع هناك مبادرات أخرى سيتم التحدث عنها في حينها، ولكن كتبقى الجسور ممدودة بين وزارة الثقافة وبين الفعاليات المشتغلة في حقل ديال الفوتوغرافيا الفنية، من أجل الاقتراح وتبادل الاقتراحات والتشاور حول مجموعة من المشاريع اللي القامين بتشجيع هذا الفن وتكريس وتكريم أيضا الفنانين الممارسين والمبدعين في هذا المجال. Ville Mirage, en fait, tout simplement, parce que j'ai imaginé comment en fait déambuler dans une ville, et on ne connaît pas tous les codes d'une ville, donc elle est pleine de carcans, d'obstacles, de surprises, donc voilà, ça reste pour moi un mirage difficile à saisir en fait. Non, mais là en fait c'est vraiment des projets que j'ai réalisés entre 2012 et aujourd'hui. Et deux projets notamment sont réalisés dans le cadre de cette exposition à la galerie Mohamed El Fassi. Mais j'ai rassemblé en fait les projets qui ont un fil conducteur qui est la ville. La ville ou bien l'élément architecturel dans des objets. C'est pour ça par exemple les cartes postales. Donc les cartes postales en fait, ce qui m'intéressait dans ces objets-là, c'est la représentation de la ville dans les cartes postales. Et je me suis approprié ces objets-là en les transformant sous forme d'installation, vidéo ou bien dessin, photographie, à les mettre en fait dans une situation ambiguë, voire étrange. Mon travail en fait aborde beaucoup la question de frontières. Comme je disais au départ, la ville, en fait, il y a des frontières et frontières. Il y a plusieurs frontières. Exactement. Voilà. Donc, et ces frontières-là, en fait, on est entouré par ces frontières-là. Donc, voilà, les frontières sont là. Et mon travail va plus loin, c'est que vraiment, je m'intéresse aussi aux frontières terrestres dans le monde. Et je les imagine, en fait, comme une forme rhizomique, en fait, comme un rhizome, et qui connecte tous ces frontières, les autres frontières. Donc, à partir de là, par exemple, quand on dit la guerre, c'est souvent un problème de frontières, la guerre. C'est souvent de territoire. Donc, je vais m'approprier ce terme guerre que je vais transformer en une installation avec des bougies, un projecteur Super 8 ou diapositive, et qui est, voilà, mais d'une manière toujours pas directe, c'est-à-dire qu'on est, quand on regarde l'installation, on est libre de l'interpréter. Mais moi, au départ, je pars de ces problèmes de frontières. بعد واحد التجربة ديال تنظيم غير المعارض فقط الخاصة بالفوتوغرافيا، أظن أن حان الوقت التفكير في شي صيغة جديدة اللي كتجمع فيها كل الأشكال التعبيرية وكل الأسناد، وكنظن هذا المعرض يسير في هذا الاتجاه، أنه كيحاول يخلق جسور ويخلق يعني
دي كونيكسيون لا صح التعبير ما بين كل هذه الاشكال التعبيريه باش يعني التعبير على واحد المفهوم ولا واحد الفكره اللي هي المدينه. وهذا هو اللي السبب اللي كنوجدوا علاوه على الفوتوغرافيا التنصيبات كما جاء وايضا الفيديو، ولكن كتبقى الفكره هي واحده. يعني المدينه بالتحولات ديالها، بالمفارقات ديالها، بالتناقضات ديالها حاضره في هذه الاشكال الثلاث. وزاره الثقافه فنون التشكيليه، يعني حتى كنعتبروا حتى يعني التصوير ولا الفن الصوره داخل في الفنون التشكيليه، وعطيناه يعني اهميه اكثر ابتداء من السنه اللي سبقات. وهاد السنه يعني دخلناه بصفه رسميه في دفتر التحملات ديال دعم قطاع الفنون التشكيليه والبصريه. وفي نفس الوقت خلقنا جائزه جديده اللي هي جائزه ديال التصوير اللي كانت تجربه العام اللي فات الدوره الاولى، واللي غادي نتمنوها بالدوره الحاليه ديال 2016 ودورات مقبله. بالنسبه لهذا المعرض يعني بحال اللي قلت لك في البدايه تيصب في هذا الاتجاه تشجيع هذا الفن، بحكم ان يعني ما كاينش معارض كثار في الرباط، وحنا بغينا يعني الجمهور ديال الرباط وديال باقي المناطق المغربيه يجيو يزوروا هذا المعرض ويشوفوا يعني الشكل الجديد لانه تعبير جديد، وحتى الفلسفه هي يعني تتصب حول لي فرونتيير كيفاش يعني تيشوفها الفنان. يعني سي تري انتريسون باش بور ديكوفرير هاد لا نوسيون ديال لي اسباس ديال لي فرونتيير اترافير هاد ليكسبوزيسيون. يعني هو واحد الفكره جيده جميله جديده، وبغينا ان نتقاسموها مع الجمهور، وطبعا بدعم من وزاره الثقافه لان المعرض الحالي هو في اطار الدعم. الفن الفوتوغرافي مرحبا به اي وقيته، ولكن كتبقى قاعه يعني بوليفالونت. ما نساوش ان يعني القطاع ديال الفنون التشكيليه زدنا لها حتى البصريه على اساس يكونوا حتى ديزانستالاسيون، ويعني في المستقبل حنا الهدف ديالنا اننا نكثروا اكثر من هذا الفن، ولكن يعني جميع الفنون هي يعني مرحب بها.